Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, bénis-nous ce matin par ta parole. Transforme nos vies. Transforme-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rester tels que nous sommes venus. Laisse que ta parole brise toutes les mauvaises choses dans nos cœurs. Laisse que ta parole, comme la lumière, dissipe toute obscurité et ténèbres qui logeaient dans les cœurs de chacun de nous. Transforme-nous, Seigneur, par ta parole ce matin. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Tout à chima ma serote, tout sommes tout passage de moi, tout chima ma serote. Nous allons lire notre passage de base. Nous allons lire notre passage de base. Mon psaume 92. Psaume 92. En fait, tout comme le passage Mili, c'est tout à soma et puis nous allons nous mettre. Passage à Kwanzaa, Psaume 92, verset 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Amen. Amen. Planté dans la maison de l'Éternel, il flourish dans les parvis de notre Dieu. Deuxième passage, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Voilà. Tu vas acclamer le Seigneur. Nous sommes là. Nous saisons encore au nom de Jésus. Yes. Ambia waza combien kufurahia. Mwambie je suis content d'être à côté de toi. Yes. Voilà. Alors depuis le début de cette saison, nous sommes en train de parler sur. Nous sommes en train d'exploiter une série que nous avons intitulée J'aime l'Église. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? J'aime l'Église. J'aime l'Église. Avec vivacité, j'aime l'Église. J'aime Vous pouvez l'Église. faire, j'aime l'Église. J'aime l'Église. Encore. J'aime l'Église. J'aime l'Église. Amen, amen. Et yes. J'aime l'Église. C'est la série que nous sommes en train d'exploiter. Pourquoi? Parce que le message que l'Éternel nous a donné pour cette saison, il faut simplifier mon mot, moi, et mon anglais, flourish. C'est ma flourish. C'est ma fleurir. C'est ma j'épanouir. C'est ma prospérer. C'est le seul. En fait, un message, un thème manuel, un message, et nous avons dit ceci pour flourish. Il y a quoi, nous devons faire quoi? Nous devons nous attacher à Jésus. C'est moi, je dois m'attacher à Jésus. Il y a pile pour flourish, nous devons faire quoi? C'est moi, je dois aimer et m'investir dans l'église. C'est moi, je dois aimer et m'investir dans l'église. Et troisièmement, pour flourish, nous devons faire quoi? C'est moi, je dois impacter mon monde. C'est moi, je dois impacter. Amen, amen. Alléluia. Alors, la série est tout qu'on a exploité, ni qu'on a mettre l'accent sur je dois aimer l'église, je dois aimer et m'investir dans l'église. Et aujourd'hui, avant de parler d'aujourd'hui, le dimanche passé, nous avons parlé sur les 5 raisons pour faire partie d'une église. Et les 5 raisons, c'est tout l'ipana, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi membre? Pourquoi est-ce que tu dois faire partie d'une église? Il y a quoi, nous avons dit que l'église est un lieu d'encouragement. Si on a quelqu'un qui on t'encourage. On a déjà, si tout ça va encourager. Kanisa n'est bien, ça ne sont comme Kanisa va encourager. Deuxièmement, c'est un lieu d'activation de dons. Quand on va jouer, ni va Messi, ni va Ronaldo, ni va Touga, ni va Lamine Yamal.
Misema nakia kukanisa hapa hivi. Tutaangalia donza. Buko wengine ni baraperi saa mina lele. Amen, amen. Alléluia. Hein? Amen, amen. L'église, c'est un lieu d'activation de dons. L'église, Tulangala, c'est un lieu de communion fraternelle. Tout qu'on a communion, tout l'île tape à Yves. Tulangala, c'est un lieu de communion fraternelle. Il faut qu'on a fait une communion. Amen, amen. L'église est un lieu de transformation. Ndio vile ulitoka kwenu huko mtoto wa mbaya, huko mfanya zambi et tout, mais sio kanisa unaanza sikia neno la Mungu, unaanza kuwa transformer. Wewe pekee unaanza jifurahia. Unakutanana na Yesu ana changer maisha yako. Ana kutransformer. Et cinquième raison pourquoi nous devons faire partie de l'église, c'est que l'église est un lieu de prière. Si tumemaliza omba pasai. Na kanisa ni fasi ya maombi, ndio maana tunapasha omba sana. Alors aujourd'hui très particulièrement nous allons parler maintenant de 3 niveaux d'appartenance à une église. 3 niveaux. Je prie que Dieu m'aide message est à mourir sana. C'est ma 3 niveaux d'appartenance à une église. Nikusema, lorsque tu décides maintenant de faire partie d'une église, il y a 3 niveaux. C'est ma 3 niveaux. C'est ma niveau tatu. Za quoi appartenir ku kanisa. Amen, amen. Alléluia. Parce que quoi appartenir ku kanisa, ça n'a rien à voir avec quoi on a tu kuma réunion, on a kuma kilte et tout. Non. Volonté ya Mungu anapenda que kila mtu. So unakia kukanisa, il faut kama ulifika kukanisa na uko petit. Muitu ya Mungu. Wewe ndio uko komala. Amen, amen. Amen. Kwa ulifika kana ungali mwizi. So unafika kukanisa, wewe ndio uko komala uache wizi. Quand ulikuwa msema bongo, quand ulikuwa asiwe nini? Lorsque tu arrives à l'église, mon volonté à Mungu c'est que so unafika, unaweza anzia chini mwendo uko komala. Unaanza mnakia kukanisa na mungali watoto hivi volonté à Mungu iko que tisi kumutakuwa kabaze. Mko watu wengi mnapenda kanisa. Amen, amen. Alléluia. Ndio volonté ya Mungu hili. Na niveau maintenant ya kwanza kwa appartenir au kanisa. Le premier niveau pour appartenir à une église, ni niveau yenye j'ai intitulé ya le niveau d'appréciation. C'est ma appréciation. Mon anglais ndio na sonné bien, c'est ma niveau ya kuenjoy. Ndio niveau ya kwanza ya kwa appartenir au kanisa. Ma question, c'est moi j'aimerais appartenir à une église. La première des choses, tu dois enjoy, tu dois apprécier l'église. Amen, amen. Tu dois apprécier ton voisin. Angalia voisin comme mimi na kufurahia. Mupatie kasango mwambie je t'aime beaucoup. Si unafika kwa kanisa kitu ya kwanza pour kusema uappartenir kwanza il faut na enjoy, il faut na apprécier. Il faut apprécier musique, même si hakuna instrument, même si hakuna chorale. Sa musique kwa musuno na mimi na barafiki yangu tunaenda tuko nazunguruka. Na leo tukupanda kwa mazabao. Kwa sababu hapa tutamalizia hapa kwa mazabao, sawa? Ambia parce que tu dois apprécier la musique. Tu dois apprécier le pasteur. Kwa watoto washasema le pasteur ni mtu mubaya. Niko mtu mubaya. Elia anasema niko mtu mubaya. Niko mtu mbaya Eli. Ambia bozo ko ifuna penda pasteur wako. Kwa wengine sasa mahubiri banaleta fujo jo bapende mahubiri. Ambia bozo ko ifuna penda mahubiri. Amen, amen. Amen, amen. Na yule ile yote ifuna penda Mungu. Ambia bozo ko ifuna penda Mungu. Il faut que tu apprécies Dieu. Il faut que tu apprécies l'église. Manu mina ngala mulipanguza. Mulikosa vifagio memuli mina ngalia vumbi haiko pana. Haiko ya mimi. Alitupigie ba garçon mikono. Amen, amen. Alléluia. Étape ya kwanza, niveau ya kwanza kwa appartenir mkanisa ni kufanya nini? Sema ni kuenjoy. Sema ni kuenjoy kanisa. Ambia wazako mimi na enjoy kanisa. Sema mimi na appreciate kanisa yetu. So unapenda kanisa yenu, siku utakuwa unapiga balu gisi Mungu anaipiga kila siku. So unapenda kanisa yenu, siku utakuwa unatupa uchafu ovyo ovyo. Hapana, tupigie badada mikono, jana walikuwa tengeneza vitu. Tuwapigie mikono, walikuwa tengeneza vitu. Ambia wazako enjoy. Enjoy.
Ambia bazako enjoy. Le premier niveau ya kuappartenir mkanisa, c'est de enjoy, c'est d'apprécier l'église. Mon psaume 122, au premier verset, la Bible dit ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David alikuwa kana raha. Sasa nasema twende mkanisa. Hatenda jivicha. Hatenda kuna kimbia. Iko nacheza ngwito. Na watu wiko kanisa. Hapana, alikuwa na enjoy. Sema alikuwa na enjoy. Na mimi sema na mimi saba na niambia nende kanisa na mimi ndakuwa na enjoy. Sema na mimi saba nitakuwa na niambia nende kanisa. Sema ndakuwa na enjoy. Amen, amen. Alléluia. Debs unaangalia ongisi iko mingi sana. Sema ndakuwa na enjoy. Alléluia. Alléluia. Sema nda enjoy. Mon Hébreu 10, 24 à 25, il y a quelque chose qu'on dit là-bas. Ne pas abandonner les assemblées et s'encourager mutuellement. Tusiache, il faut tunapenda. Ambaye wazo kupenda kanisa. Ndio niveau ya kwanza kwa appartenir kwa kanisa. Ambaye wazo ko enjoy kanisa. Patia wazo kasango mwambie mimi na kuenjoy. Aha. Romains 12:10 inasema par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Hapana sio unakia kukanisa unjwa kuvimbia watu. Uko sasa lushogombi mwa hivi. Sio unakia kukanisa kwa chekia mtu. Sasa Eugenie, Eugenie Kasango. Na kuenjoy. Patia mwazo wako Kasango mwambie na kuenjoy. Il est plein d'affection les uns pour les autres. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, là on parle de l'importance à estimer, apprécier ceux qui travaillent parmi nous. Mais kupenda ba pasteur yetu, kupenda ba banatongoza ba leader wetu. Ale mfanyie kwa pasteur ni na kuenjoy pastor. Na mimi na ba enjoy. Amen, amen. Sema mina kwa apprécier. Na mimi na ba apprécier. Amen, amen. Maana tunaapprécier nana. Ça, ndio niveau ya kwanza. C'est pas sorcier. Quand unapenda appartenir kwa kanisa ya kwanza, il faut unapenda kanisa. Hawezi ingia mkanisa, hawezi kuwa mambo ya kanisa yenye upendaki. Ambia basi kupenda kanisa. Penda kanisa. Funa enjoy. Psaume 133, premier verset, il dit qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Agréable. Shem. Ambia wazako enjoy mahubiri. Qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bato basi demeurer ensemble mika kama haba enjoy. Ambia wazako enjoy. Ikala bien. Sema enjoy. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas bâtir ce que l'on n'apprécie pas. L'amour pour l'église précède l'engagement dans l'église. C'est tout comme tu vas bâtir kanisa. Na watu bâtir kanisa, watu wanapenda kanisa. Ni watu wana enjoy. Una enjoy mtu mwanekala pembeni yako. Una enjoy kakako katika Kristo. Dadako katika Kristo. Una enjoy, sema enjoy. Enjoy. Sema mimi apprécier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Njoo etape ya kwanza. Nimesema etape ya kwanza kwa partenaire mkanisa ni kufanya nini? Ni kufanya nini? Sema kuenjoy. Amen, amen. Ambia wazo wako etape ya kwanza kwa partenaire mkanisa ni kufanya nini? Muniangalie huko. Regardez-moi. Étape ya kwanza kuappartenir mkanisa ni kufanya nini? Kuenjoy. Ni kufanya nini? Kuenjoy. Na Mungu ananionyesha kuenjoy enjoy. Munionyeshe. Kuenjoy ni kufanya haya. Aha, fanya hivi. Na Mungu afanye hivi. Kuenjoy. Sasa angalia kwa zako mimi na kuenjoy. Est-ce que Mungu anaenjoy mahubiri? Tuache hapa. Sawa.
Sema tuna enjoy mahubiri. Niveau ya kwanza kwa pateni kwa kanisa ni kuaprecier, ni kuenjoy. Amen, amen. Haleluya. Ndio niveau ya kwanza. Ambia vazo yako niveau ya kwanza kwa pateni kwa kanisa ni kuenjoy. Amen, amen. Amen. Niveau ya pili, mnapenda msikie niveau ya pili sasa? Ndio. Niwaambie niveau ya pili. Ndio. Au nisiwaambie? Tuambie. Niveau ya pili. Niveau ya kwanza, asa ni kufanya nini? Aha, mwamesema vile ni nani? Mwamesema kusafisha ni nani? Tumpigie mikono, tumpigie mikono. Ile kusafisha iko parmi hii niveau ya pili. Niveau ya kwanza nimesema ni kuenjoy kanisa. Niveau ya pili ni kuservir, sema kuservir. Sema kuservir. Kuservi. Sema kuservir. Kuservi. Sema kutumika mkanisa. Kutumika mkanisa. Niveau ya kwanza nimesema ni kufanya nini? Kuenjoy. Niveau ya pili ni kufanya nini? Kuservir. Kama kuenjoy ni hivi, sema kuservir manao ni hivi. Fanya hivi. Amen, amen. Haleluya. Sema niveau ya pili ya kwa partem kanisa ni kuservir. Ambia wazo wako unapasha tumika. Uliza wazo wako unafanya kazi gani mkanisa? Muulize qu'est-ce que tu fais comme travail à l'église? Ukisha enjoy Mungu, ukisha enjoy kanisa, ukisha enjoy voisin wako, ukisha enjoy, ukisha apprécier, hein? Il faut naanza menasa tumika mkanisa. Ndio maana munyapa kunaweza kuwa mtu mama atakuwa mlinda adabu. Kazi yake ni kuangalia sasa yenye mtu anapenda anyotani, unakiwa unamwambia wewe pose. Unaona sawa? Il faut kuna kwa mtu akumukalme, aache vile vyenye anaanza penda afanye kwa subuha wenzake. Amen, amen. Haleluya. Amen. Sema kutumika. Kutumika. Mukanisa. Mkanisa. Dieu n'a pas créé un chrétien pour être un simple spectateur. Chacun a reçu un don pour contribuer à l'édification du corps du Christ. Kila mtu Dieu l'a donné un don. Dieu a kufani. Kuko watu hapa bamwa benye don yabo ni kucheza balon ni shaona. Beba anacheza balon sana batie mikono yule. Voilà. Mubapige mikono. Kwa wengine don yao hapa ni kucheza ile shenjo banakoka ni inakuwa chef de fée. Bebi kona doa kucheza chef de fée batie mikono yule. Tuwapige nabo mikono. Sema ni don. Jana niliona bama balianza fanya repetition hapa. Bebi kona doa kuimba batie mikono yule. Tuwapige mikono bebi kwa doa kuimba. Benye biko na don ya kulinda adabu. Maana bebaneza kwa ba sécurité au ba protocole batie mikono yule. Tubapige mikono. Bebiko na don ya kuhubiri sa pasta batie mkono yule. Tubapige mikono. Manu uko na don ya kuhubiri. Naenda kupatia siku moja kuhubiri hapa. Sawa, tupige Manu mikono. Amen, amen. Alléluia. Sasa Dieu nous a bénis avec tous ces dons-là, juste tuzikamate tuziweke. Mungu alitubariki na zile dons juste tuzikamate ndio tuzifiche kwa nyumba zetu. Hapana. Mungu alitubariki na zile dons juste tuzikamate. Tunazileta kwa kanisa, zinaanza tumika kwa kanisa. Amen, amen. Amen. Ndio niko naanza ifo tuna create equipe ya kanisa. Nani ndio matakuwa bajwere wa equipe ya kanisa? Mjipige mikono. Niko naanza ni create chorale ya kanisa. Nani atakuwa mkorale ya kanisa? Mujipige mikono. Sema je dois servir. Je dois servir. Sema je dois servir. Je dois servir. Sema je dois servir. Je dois servir. Amen, amen. Amen. Sema je dois servir. Je dois servir. Oh yes. Yes. Je dois servir. Comme un passage biblique, c'est de t'encourager pour servir. 1 Pierre 4:10, nasema que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
kila mtu akamate dozi alipokea azite ku service ya watu wengine ya kanisa. Ephésiens 2:10 non nasema nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Dieu ne t'a pas créé pour faire vitu ya mubaya non. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Il faut nekamato unaleta ku service yake. Amen. Alléluia. Romains 12:4-8 pale wanasema vitu ya mingi sana mais ya kuretenir kusema c'est que tuko plusieurs membres. Parce que kuko fonctions za mingi tunapaswa fanya na kila mtu. Unaweza zarau kazi uko unafanya mele kazi yako ni kazi ya maana sana. Amen. Alléluia. 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 Amen. 1 Corinthiens 12:7 la Bible va même loin nasema la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Make madon za Mungu zanapanaka ni juu ya utilité tu sio wote tuna enjoy na binyoko unafanya. Ndio maana ifo unatumikia Mungu. Ambia basi kutumikia Mungu. Mwambie usiangalie kwa mtoto, mwambie tumikia Mungu. Amen. Alléluia. Marc 10:45 la Bible dit Jésus est venu pour servir. Amen. Na Yesu peka likiaka joa ku servir. Yesu yeye peka likiaka ku dunia joa ku tu servir. Ndio maana mimi na wewe tunapaswa servir. Ambia wazako tutumikie Mungu. Na Colossiens 3:23 nenda mbele nasema nous devons servir de tout notre cœur comme pour le Seigneur non, et non pas comme pour les hommes. Faut tunatumikia Mungu. Pana banadamu. Ambia wazako tumikia Mungu. Mwambie sers le Seigneur. L'église grandit lorsque chaque membre trouve sa place et exerce son ministère. Ndio maana unapaswa kuambia Mungu hakuna kuonesha. Wewe ni ndio unaweza kuwa nafanya. Unaweza kuwa naimba, unaweza kuwa nakia panguza viti, unaweza kuwa nakia panguza tapi au siu wewe kazi yako itakuwa kugabula communion fraternelle au siu utakuwa piga drum, utakuwa piga sente, utakuwa piga guitar. Utakuwa naimba, utakuwa nakiombesha hapa au utakuwa nenda bululo na leta barafiki hapa kukanisa. Unaangalia kazi unapaswa fanyizia Mungu. Na ile ndio na kanisa inafanya nini? Inakoma. Amen. Alléluia. Njoo ile etape ya pili. Kwa partenire mkanisa nimesema ni kufanya nini? Sema kuservir. Etape ya kwanza ni nini? Njoo. Etape ya pili ni kufanya nini? Amen. Alors etape ya mwisho na njoo tukuna malizia. Etape ya tatu. Troisième étape. Moko preni bambia. Etape ya tatu. Kusaidiana. Atusha njoo kuservire hivi. Mwingine mwanawazia inaweza kuwa nini? Etape ya tatu ya kupartenira mkanisa. Unawazia inaweza kuwa nini? Ya kwanza ni kuenjoy, ya pili ni kuservire, ndio tushasema, ya tatu ni kusaidia Mungu. Bon, en quelque sorte, mais il y a bien ça. Il y a yenye mimi napenda niseme c'est que étape ya tatu ni kuaspire kukuwa pasteur. Au kuaspire kukuwa leader mkanisa. Pasteur ndio bien. Sema kuaspire kukuwa pastor. Sema kuaspire kukuwa pastor. Sema kuaspire kukuwa mchungaji. Sema kuaspire kukuwa mchungaji. Sema kuaspire kukuwa leader. Amen. Alléluia. Troisième étape ya kuappartenir kukanisa. Ya kwanza nimesema ni kufanya nini? Kuenjoy, kuapprécier pasteur kanisa, rafiki yako, una furaha. Na sio unakuwa kanisa hapana ukiona unasirika. Kwa unakuwa na furaha. Je suis dans la joie comme dit allô dans la maison de l'Éternel. Donc on a préparé danser yako. Kwa wenye biko na cheza kufrimia hapana. Il faut manke. Alléluia. Ya pili il faut na servir. Kisha ya tatu il faut una rêver, unaanza aspirer. Na wewe siku moja ukiwe kwa sa pasta. Il faut na kwa pasta. Ambia baza uko na wewe lota siku moja kwa pasteur. Mungu ugusa mwingine kwa mwambie lota na wewe siku moja kwa pasta. Alléluia. Amen.
En fait, ini kanisa inishaambia watu, sina buka kuambia mtu, kila mtu sio kwa kanisa, uwe kama siku moja kwa pasteur. Amen, amen. Haikusema mtu kwa pasteur ça mi temps plein ni na nini. Unaweza kuwa joueur. Uko fano wa nani? Wa Barca, maki wa Messi. Sawa, au Lamine Yamal. Unaweza kuwa joueur wakabambi sana sana Lamine Yamal au Messi. Mais na uko pastor. Uko fano wa Real, maki wa Ronaldo. Bo wa uko Joel. Uko fano wa nini? Na uko Real. Ule kwa navala mpige ule mwanavala teni ya Real, ule kabisa ni vrai fanao. Ça, bon. OK. Sasa il faut unaweza fanya yote unapenda, unaweza kuwa maître avocat, unaweza kuwa star, sasa Amina Lele, unaweza kuwa CEO, unaweza kuwa maître avocat, unaweza kuwa menuisier, unaweza kuwa sué nani, mais musicien, na uko pasteur. Amen, amen. Alléluia. Ambia boza ko il faut na lota kukuwa pastor. Mwambie il faut na lota kukuwa leader. Mumaisha haiko mubaya sana kuwa nafuata watu wengine, haiko mubaya sana. Mais kila mtu mumaisha il faut kuwa na rêver siku moja au mu dimension moja il faut naona kuwa nakuwa leader. Ambia boza ko il faut naona kuwa leader. Amen, amen. Alléluia. Na njo niveau ya tatu ile ya kwa partenaire kukanisa. Sasa uko na komala. Unakomala, sio unakomala njoo tuliombea hapa Mungu atusaidie tukomale katika maisha yetu ya kiroho. Sasa mtu anakomala maisha yake ya kiroho. Njoo anaweza kupatia responsabilité. Amen, amen. Amen. Chaque croyant doit aspirer à grandir. Na kufanya ba disciple. Wengine ba disciple na ku développer leadership yako ya kiroho. Amen. Unaweza kuwa tu kama kwa pasteur, mais tous doivent chercher la croissance et l'influence spirituelle. Mais hapa greatness hapo tunasemaka peu importe domaine Mungu atakubeba ndani, il faut unakuwa pastor. Amen. Parce que tuko na vision ya kuimplanter au moins ngapi 1000 églises hapa Goma. Na zile kanisa zote muangalie, ambia wazo konjo pastor wa zile kanisa. Ambia wazo konjo pastor wa zile kanisa. Maki na siku za kukuya hapa na utakuwa na kanisa kabambi kushinda hii na unje utakuwa pasteur au nom de Jésus. Amen. Niambia amen ya bien ni avancer. Niambie tena amen ya bien ni avancer. Nipatie amen ya pasteur katika jina la Yesu. Amen. Nipatie amen ya pastor. Alléluia. Amen. Ndio etape ya tatu, il faut aspirer kukuwa pastor. 1 Timothée 3 verset 1. La Bible dit ceci: si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque ni pasteur wa kabambi sana, il désire une œuvre excellente. Lakini mzuri sana sasa unaanza aspirer kukuwa pastor. Matthieu 28 19 à 20 inasema allez faire de toutes les nations les disciples. Bage ni kazi ya kipasta ile evangelisation. Bana baita evangeliste, mais c'est wote ni kazi ya kwenda gagner manafsi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ambia wazo wako msalimie, mwambie pastor na kusalimu. Mwambie fona lota kukuwa pastor. Fona lota kukuwa pastor. 2 Timothée 2:2. Chunga malize. Chunga mtu amalize. Bon, sawa, mniangalia, ambia wazo wako kuwa sa pastor. Lota kukuwa pastor. Voilà, nous voulons finir. Et 2 Timothée 2, former des personnes capables d'enseigner à leur tour. Ndio maana vision tu kona tunapenda. Tu vas former. Nani mko ba leader. Ambia wazo wako nao ifo unakuwa leader. Sio unakuwa unasema watu wanasikia wewe uko unasema. Amen, amen. Amen. Haleluya. Siko tu mtu tu mwenye. Haiko mbaya kusikia wengine, mais nao ifo unakuwa unasema na wewe watu wanasikia wewe uko unasema. Amen, amen. Amen. Njoi. Dieu ne nous appelle pas seulement à être nourris, mais aussi à nourrir les autres. Donc il faudrait pas que tout mon Christ mtakuwa na kuya wetu ndio bakona kuhubiri kila siku. Il faut unafika ku niveau unaanza kuwa na kuhubiri watu wengine. Amen, amen. Amen. Na unaanza kuwa na conseiller watu wengine katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pana kila siku ndio bakona kuambia acha fujo. Unaona unakuwa naambia wengine muache fujo. Amen, amen. Amen. Joy. Alors, mina maliza mahubiri yangu.
Maintenant, on a une personne véritablement plantée dans l'église passe progressivement par ces 3 niveaux. Hizi niveaux nimewahubiri. Na munikumbushe niveau kwanza nilisema ni kufanya nini? Sema kuenjoy. Niveau ya pili nilisema ni kufanya nini? Sema kuservir. Sema kuservir. Sema kutumikia Mungu. Na tatu ni kureve kukuwa pastor. Sema ya tatu ni kufanya nini? Ni kuaspire kukuwa na wewe leader. Amen, amen. Nilisema ya kwanza ni kuappartenir, kama niveau ya kwanza kuappartenir mkanisa ni kufanya nini? Ya pili ni kufanya nini? Na ya tatu ni kufanya nini? Ale, tupigie Yesu makofi na vigelegele. Tupigie Yesu makofi na vigelegele bien.